ngayon. Yay! Ginawa akong slide. Eto guys. Bakit ba? Tingnan lang. Ayan. Ay! Ay! I-slide ako eh. Nag-chat daddy mo. Nag-chat daddy mo. Nag-chat daddy mo. Ganto? Ganyan. Sabay kita. Okay, tapos. Uy, nakakatakot. So, sabi ng nanay ko, bawal daw i-slide tong... sabi ng nanay ko, bawal daw mag-slide kasama cellphone ko. Bawal daw kasi slider. Oo. Kasama cellphone. Bawal kasi kumain. Oo. Sidap-dap. Bawal kumain tae. Let's go na, Silimon! I'm a wheel. Let's to. Mustang. Oh. Okay, guys. Kasama ka namin, pinaprank ka namin. So, ang pogi nyo. Ready the boy. Ready the boy. Ready the boy. Sa